سلام علیکم دوستان عزیز، شما برنامه نوبتی شین و بین رو تماشا دارید. چون هر وقته با شما هستیم نصرالدین اسداللهیف، سبحانی رجب و امیدجان سلطانزاد. و ما مهمون داریم، زیاد گپ نمیزنیم، مهمون رو دعوت میکنیم. یک جوانی واقعا هم صاحب هنر، صاحب استعداد مهمانی ما هستن امروز. سراینده خوش‌آواز، واقعا هم خوش‌آواز. برای چی؟ برای که وقتی که من یک رسمش رو در چی پرتافتم در اینترنت، در اونجا چند نفر گفتن که واقعا هم خوش‌آواز است و یک نفرش حتی نویست که بزیب می‌سراید. سراینده که بزیب می‌سراید میخائیل لامانوسوف. بعد میفهمیم برای چی میخائیل لامانوسوف. میخائیل سلام. Ama kasat da abi de gofka o zaman tuğri gofti sen. O şey kagose kanalista. Sonra kadar fazla kullanma. Şomadi. Şomadi zinda bu şey. Navruzon bura. Rahmat aşo. Navruzo kati. По-русски за акцент кати. ایامی گل و بهار و زیبایی و نوروز که این روز هم کجای نروی اصلا نوروزان برا کجای نروی دالبکری چی خوراکای نوروزی چی حال دارین کجایین. Ака шукронаи худо мекунем аввал ки худованд умри моро дароз кардааст, бо ина пешравӣ шудааст дар ватани азизи маҳбуби ҷумҳурии Тоҷикистони азизи мо. Шукронаи тинҷӣ, шукронаи ободӣ, шукронаи пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ президенти мо Эмомалӣ Раҳмон ки ин қадар хурсандиҳоро барои мо ин қадар фаровон кардааст. Ман роҳат кардам. Ман бисёри вақт арчаро медидам, соли навиёдам ози беҳтарин як арчаи 12 чанд метре 12 суманак ба монанди арча. ба монанди арча. Не, суманак по-русски арча мешавад. Арча мешавад. ببخشید ما Зинда бошед. خطا نکردم 36 37 یا سی چند 38. Бале, беҳтарин Ладно, роҳат. рекорд буд این سال рекорд буд. Бале, роҳат кардем ва бениҳоят на хурсандӣ. Чӣ ки шумо қайд кардед акаҷон, оталаи далда, оталаи туппа, гардов, бахшиш гардова сари мехӯрам. ساری Суби شیرچه ساری میخورن او فصلش فرق نداره. آفتی بهاری هم اومده. باید چیزی نگفتین کدوباشیر. کدوباشیر سری میخورن. شیر کدو. بنیاد راحت کردیم. اگر امکانات باشه بسیار گپ زدم کمتر حلق کنتر شد. انسان مطابق میشه. نه بیست. بیزه میشه. خزید نه بیز. یا چوینک رنگ همو چوینکوی همو اکتیویتو تیپیتوه. یعنی شکیش اگه دود پودو برای اگه جیپی با همه پوستورا. چوی گرم برای اوزورا گرم کردن. چوی گرم هم با هر خیلی مهمون دانه میبریم. بعضی مهمونایی که باید سرادگی نکنن کو ما بودن. از مکتوب سی تا نفروشم ای چوی خلدیم کلا جوش های. ماره همی کردن. سیدا فروختیم اکر. بازی جوش شمیاره. یه جوش نیه. گرم جوش. نه تاق شود. هر جوشد. چخیل میگه؟ خدم دارم بریزم. بله. اول باید خطون نمید. بهار گفتیم کو. بله. میخائیل جون. ولی بعد دوستای عزیز بعد پرسپوس میکنیم برای چی همون سوالاتم که شما میخائیل یا در رفتی برنامه ما میگیم بهار گفتیم کو این همین گوشه میره که بهار آیا مثال همچون سراینده همون لحظه دا نه که کراس اوضاع گرم شد یکی همون لحظه نمیم که چی میخواه که بخونید این همین زیبایی را میبینی گل را میبینی نگفتی آسمانه که چهره خرسنده مردم چهره خرسنده مردم هم میبینم اول میرم قدیم مردم صحبت میکنم اول ریسکی مخنوم سر نمیکنم السلام علیکم خوبه باید دیده خوب است سلامتی استفاده کرد این اتوگراف مال نکجان بیو اینه یا مردم автографи чихелишам монам лаҳҷавиша гадабиша адабиша лаҳҷавиша автограф бо намуд дора чихели
ای داشته با نمود بوده. Ayman namud nadore, proza vi dore Ayman. نصرالدین با 50 سال پس نصیب باشه هسته چند هزار دلار Inshallah. مخلصاش شوری مخلصاش Zinda boshan. Ma mukhlis guften akajoni ma. Mukhlis az baroy Xudo dod ast mukhlis. Xudovand мо ро ҳам кас ба дар дил мо меандозад. Мо дуои падару модарро мегирем. Мухлисо мора чӣ мекунанд? Падвибр мекунанд. Мегӯянд одамро аз рӯи либосаш пешвоз гиру, аз рӯи ақлаш гусел кун. мисол мо либосомо 100% баъд бем қати мухлисо айдили нохоҳам гап занем. фалсафаи аму устода мухлисони азизам, дар хоки пои ҳамаи шумо садқа. Маро дастгирӣ кардед. Аввалош Худо, дуюмуш дуои падару модарам, сеюмуш шумо ҳастед. Ва мисол бародарони мо ҳастанд. Ман мегӯям ки шахсан баъзе бародарон ҳастанд ки мисол маро кӯмак кардаги ҳастанд. Хай мисол гӯш мекунанд, худашон медонанд ҳамон ки ҳастанд. То ин сатҳ маро расонданд. Ман аз онҳо ҳам миннатдорам. Зинда бошанд, сарбаланд бошанд. Ман ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. Мухлис аст. бо фораш рӯболод мекунад. муфорад ай боло сарат метад сараки миёй ана баъд мебинию, ана баъд мешинию, баъд мебини шину. ва хоробӣ ана ака барои ҳамин мухлисое ки гуфти чихелаи ҳамун чизи баҳорӣ гуфтагӣ баҳорияй фарқ надора як ду мисра Як суруд. هر نیمی نفس چنگ چلاقم کردی جانی در محکمه عشق طلاقم کردی در محکمه عشق طلاقم کردی در محکمه عشق طلاقم کردی این شب دیدی من به تاری موید بند است بارانی تبسمت مثالی قند است این شب دیدی من با دیدی پیوند است بارانی تبسمت مثالی قند است من جان به جرم و برجی بر جزی باتی گفتم که بهای یک پسیلو چندای گفتم که بهای یک تبسم چند است پد خود جنسکی پخوجانسکی سلامت باشد با کولابسکی قندو تبزا بچه و چه و کولابسکی گپش نیست دای راجون همین تمام صورت‌ها در تماشا میکنین در آخر همه صورت‌ها میخندین همونشون میگه کنین در آخر در همون وقت صورت شما میخندین همین سببش چیه дар ҳамаи суд охираш мисол ака санъаткор бояд ака ман намедонам ака мисол дигар санъаткора чӣ хел ҳастанд худованд дар ҳамаи чеҳраи одам ханда бошад. Ман зиққани бошам чеҳрама ханда мегирам барое ки ман қатъи мухлисонам гӯям суҳбат кездам. Ман чӣ хел мисол бо мухлисон маро тамошо мекунанд сурдои маро ман хел бенасрени бобро бихонам ё ки мисол ба яке камтар мухлисони беҳтарин намедан мегӯянд и чива и клипода механдид и қасмокода механдид имина ҳамеша зиққай як табассум кун як табассум як замони пеши дӯстон рӯи иззат доштем чунки аз моли падар мероси давлат доштем баҳри баъзе мо тағову баҳри баъзе мо амак шукри аллоҳ каму беш хайру саховат доштем. ана ака ҳамун саволи ҳамин асосӣ ки бисёриҳо дар ҷолиб айда барои чи Михаил ман номша медонам хай ози худш мега не ман медонам Михаил вақта ман ба дунё омадам зард будам зард будам баъд дигам хел гуфтанд ки ира гуфт Михаил ном мекунем Михаил
بعد دیگه هم خیلی نام شیشت میخائیل بعد نام یک نام بهترین دارم نصرت الله نصرتی الله نصرت الله است نام اساسی من میخائیل اگه میگن مثال بسیاری مخلصان میگن این روز این خیلی مایل چیزی بگیم مرا تمام چیزا میگیم بگیم مثال با آدمایی که مخلص من هستن چیزی که دلتون میخواد مرا بگین من همه وقت شما را میبخشم گپی خوبانی بگین گپی گندانی بگین مثال خداوند بخشاینده است ما هم باید نیز بخشاینده شیم مثال و میدونی چی گو که پیشتر گفت همه حقارت میکردن زیق میشیدم بعد عادت کردم بله انا حاضرو اگه حقارت ننویسن که خیال میکنم که ویدیو ما کم تماشا کنه میخائیل جون و این کامنتاری من کم کامنتاری میخونم من بنیاد میخونم مثال نمیخوای اوجا و آدمایی که حقارت میکنن که وایو کسلن میفهمی وایو تمام چیز حقارت فرق نداره کی ویدیو که فرق نداره وای کسلی باید اونجا یگان چی نویسه با وای نفس میخوای ممکن شاید یک هم خیلی کسلیاش مثال ای همین آدم که حقارت کرده است ممکن یک چه خوب بگست من آدمای کسلی باوری دارم که ساز میشم نقص میشم خوب میشم حتما انشالله این واکسینش هم اینا دوستان عزیز فهمیدیم برای چی میخائیل انا که میفهمیم برای چی لامانوسف میخائیل گفتم این روس است این مسلمان نیست این خیلی نیست من الحمدلله مسلمانم من زاده تاجیکستانم من فخر تاجیکستانم من با تاجیکستانم زنده هستم با مخلصانم زنده هستم با پدر و مادرم زنده هستم با برادرانی که در دستگیری من هستن تا این صد مرا خزاندن من میندار هستم تا روزی که جان در بدن دارم هیچ وقت میخائیل با 4 لفظ ترجمه می شود با انگلیسی مایکل می شود با فرانسوزی میشل می شود با عربی میکائیل می شود با روسی میخائیل می شود بعد میگه که با تاجیکی چی می شود مختار محمدلو با تاجیکی گفتم او شکل همین چیزی که دلتون میخواه همین خطان بیاوین بمونید مختار میگه محمدلو میدونید در اصل لمناسف این زاده که من زندگی میکنم از در شهر بوقر در شهر که لمناس همونجا با من زاده مثلا فامیلی ما همونجا چی کردم تعیین کردم لمناس فامیلی اساسی شما نصرت الله عنایت الله نورعلی زاده بهترین اینا مخلصی ها با سوالتون اگر جواب گرفته باشید بله برنامه تمام اومد فوتبال پرداخته به شما مطلب یک من کی مردم بعدی مردن جانه من کی مردم بعدی مردن سوختن و افوف مکن بعدی مردم کوتایی بی آستینم از صوف مکن ما و تو یار و رفیق هم برادر گشتیم خورده ایم نان از دسترخوان بر نمکدان توف مکن ای برادر خانه ای دین از ایما روشن شود ای برادر خانه ای دین از ایما روشن شود شاخهی تر در نگیرد بیهوده پوف مکن هرچی دردی بر سری بیمار باید از خداست حاضی قشم نیست خداست ای بنده تو کف صوف مکن کنه میره ریپ کت
من کی مردم بعدی مردن که سفتن و اف مکن بعدی مردن وقتی خود بر دیدنم مصروف مکن دشمنی من مرد باش دشمنی من مرد باش یک لحظه با من مردی کرد چون زلیخا دومتی ناهد در سری آچد و مالی افغانی ربی در پای آچد توفی افغانی ربی با فیلای آچد بد میبینم فلکی بدخشی هم میسرونه фалаки бадахшӣ همین میسرونه با فلکی بدخشی ба фалаки бадахшӣ нонамаки бадахшонро бисёр хӯрдагием то ишкошима рафтам бениада мардуми беҳтарин мардуми посдон меҳмоннавоз бовар кунем ба томи санаташ قای شیرچای نخوردیم؟ شیرچای قای نخوردیم؟ бовар кунед ҳама чиз ҳама шароит об муайян ҳама чиз дигар дар бод ҳавош ҳамаи хӯрокро фаромӯш мекунем дигар هم میسرونه با فلکی بدخشی اگر боз як бор худат мехонӣ انا بیا агар сарода мешидӣ та акбод саволату медонӣ чӣ баро савола моро додӣ худа ҷавобчам кардам بخون کنی؟ نه اکو نداره که савол доданда профессор хонанда ریپ شبته بخونه просто خون یکان چی خون کنی ها انا حساب 10-0 به فایده ای میخوایی 10-0 вақте ки савола додем бояд аввал ҷавоб шавӣ اول جواب شد خود تیار بود тайёр бош мардуми сарзамини беҳамтои биштосои мо мардуми халқи бостонии тоҷикзамин худованди карим на балки бо мардуми тоҷики бостонии мо дар шаҳри америка дар давлати америка дар давлати россия дар дигар давлатҳо бошад худованд ҳамавақт ба пеши падару модар бо тани сиҳат бо як обурӯ бо як хирсандӣ чире ки гуфтанд мард фақат механдӣ аллахе бо як табассум бар ҳамин ватани азизи худ баргардед мухлисони азизи ман фақат ман дар хурсандии шуморо мехоҳам покдилии шуморо мехоҳам худотарсии шуморо мехоҳам ва доим саломатӣ ва хизмат ба одами камбағалу сағираву ятим кардани шуморо мехоҳам ҳаминаш ба ман кифоя аст агар боғчон мнение ки мисол дига мафкуран дошта бошанд мисол хайр ҳусшон дар дасти калонтарову мисол ақлиқчон зинда бошад анаму чизе ки ту барои мухлисот орзу кардӣ анамун орзуҳота мо ба худат мо орзу мекунем ки ба қуллаҳои баланди зиндагиву санъат бирасӣ ӯ дӯсти ӯ як рафиқа номша намегирем ҷурош гӯфтанд ки ба қуллаҳои баланд бирасӣ ба қуллаҳои баланд бирасӣ пагаш дар телефон кадаи ҷураша ҷанг када ки ту мара гуфтӣ ба қуллаҳои баланд бирасӣ ба қуллаҳои баланд бирасӣ мара ина ҷои кор помир рӯй кана ҳай ба қуллаҳои баланд бирасӣ дар помир консерта бинем дар бадахшон барое ки мо ҳунармандо дар тамоми гӯшаву канори чи бадахшон аст чи хуҷанд аст чи хатон аст ман аз суди нав бировардам کلاه تنم زمینی خطلا و تنم کشکاشی نازنین و خوجن و تنم من جان و جرم و برجی بر جوزی باته سر تا سری خود تایی بدخشان و تنم ای جان و تنم میخائیل و تنم
боши гап нест, Зинда гап бошам. нест. Ягон савол дошта бошед, ина ман дигар Михаилда гап надорам. дӯстои азиз, саломат бошед. Мо суҳбати бисёр як ширин доштем ҳамроҳи Михаил бародари азизи мо. ӯ саволое ки кадоме дар фикрш буду, кадоме дар комментариҳо навист. Ман фикр мекунам ки бисёр зиёд ба саволотон ҷавоб гирифтем. Агар ки нагирифта бошен, нависен комментариҳо. чун мебинем ки Михаил бисёр бачаи хоксора ҳама комментариҳо мехона ва бо метавона ки ҳатман шумода ҷавоб нависа. бале менависонам. мо аз номи шумо мухлисои азиз ба додари азизи мо баландтарин қуллаҳои иҷодиро орзу мекунем. хап наиста ҳамин хел сурудои ҷигариву гарми гуфти худаш тез эҷод куна барои мухлисо ва мухлисо ки ҳамин чиза интизоранд. ҳамин сурудое ки ман баровардам, ман ки мурдам барди сохтан, инро як шоири бениҳоят бузург навиштааст. ман онро бениҳоят қадр мекунам, эҳтиром мекунам. як суханҳое менависанд ки суханҳои беҳтарин, як ҷигаркабобӣ менависанд. Аниси Ёқубён аст. мо бо шумо мефахрем. устод ҳам гӯя мешавад худованди карим дар мулки ғариб ҳастанд. худованди карим доимо дар паноҳи исматаш шуморо нигаҳ дорад. Аниси Ёқубён, худованди карим бо иншоалло бо шеърҳои бо хуб бар ман насиб мегардонад, таъин мекунад. суруди ман ки мурдам баъди мурдан сохтани оф оф макун, ман устод Аниси Ёқубёнро гуфтам. иншоалло худо хоҳад дуюм часташро два чиша қисми дуюмша бо пешкаши шумо мегардонам. чӣ саволи интизор буде ки мо ба ту нагуфтему? мисол ба ҳамн савола бигем таву ба хайрхуш кунем. ё агар гуфта бошем бо як орзуҳои нек мо хайрхуш мекунем ҳам мухлисо ки чун вақти барномаи мо ҳамгай. як саволи дигаро нагуфтем. хоб як саволи дигаро нагуфтем. шумо нагуфтем. шумо нагуфтем. саволи шумо моро битем, бо шумо савол битем. ман савол агар мисол ки дидем ба ман ҷавоб шуда уже чӣ кунам? чӣ савола нагуфтем? як савол мондааст. Что где как тащить? Зинда боши Михаилҷон, зинда боши. ҳамин қадар уже охириш гая ки мурдам тамом баъди мурдан сӯхтани уфуф макун тамом. ҳамин савол ман ҳамин. саломат бошед дӯстои азиз. бо шумо буданд Насриддин Асадуллоев, Субҳони Раҷаб, Умедҷони Султонзод ва ҳунарманди ҷавону воқеан ҳам хушовоз, воқеан ҳам ҳунарманд, хушзабон, хушчақчақ, бачаи бисёр чеҳрагар, бачаи зебо. оиладор шудагӣ? ҳамин савол монд. шукронаи худованди карим бо хости худованд мешавад ҳамаш. ана ҳамин орзуе ки дар тӯи Михаиле буги бача ай замин бо ҳамин орзуҳои нек мо барномаи имрӯзаро ҳусни анҷом мебахшем. сиҳату саломат бошед. фикроятонро дар комментариҳо нависед. интаи лайкҳоро фаромӯш накунед. لایکینگ лайкинг شنو بین